हाय हेलो नमस्ते आउ केंच अच्छे समस्ते आज आमर गोटे नुआ रेसिपी हम आउ नुआ तरीकार आज आम माटी हांडी चिकेन करूँ चलो आमर बर्तमान नुआ हांडीटा आम पानी बर्तमान भिजे देती से किस समय गलापर आमर स्टार्ट हम माटी हांडी चिकेन चलो प्रोसेस स्टार्ट करिए चिकेन ले पूरा आमर लुण हलदी लंका गुंड जीरा गुंड चिकेन मसला सब पूरा आमर मेथी पत्र भी पड़ी मैरिनेट होगापी रेडी आएपटे आमर मसला ग्राइंडिंग हो मसला पूरा ग्राइंडिंग हो पूरा भल भाव पेस्ट होम पकईद आ खाली बाकी रहा पियाज कुचे पकईकी भलसे मैरिनेट कर रखीद 15 मिनट खंडे तापर अलग प्रोसेस चल पियाजटा काटिक पक चिकेन बर्तमान पूरा मैरिनेट है सबकि पड़गला से गोटे भलसे गोले गाड़े ढांकी किसी समय रखीद 10-15 मिनट पर पकईवा Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. भीतर ग्रीन एप्पल टे खाईदे रुटीटा करिया कम गोटे करने निहाती एनर्जी दरकार आम पाखे भरपूर एनर्जी सब रोचे गरम दिन पेट को ठंडा करने बर्तमान गोटे चिया सीड्स ड्रिंक बनई चिया सीड्स सकाल भिजा होता मिश्री पा मिक्स करदे 2 ग्लास बनईद 2 जन जेहतु अच्छु गोटे लेंबू दे आइस 2टा पकई पी आगे चाट मसला ना जलजीरा गोटे बिट लुण मजा आस पेट ठंडा देहपाई भल सब खाଇବା आइस पकईद मजा ठंडा ठंडा पेट ठंडा गरम दिन सब जिन निहत ठंडा हाँ दरकार आम आइसटा पकईद बाहर रे बाहर रे क्यों रे लेट कर कहीं बाहर गोटे चाट मसला गोटे बिट लुण बस आ कि दरकार नहीं मन शांति पेट शांति सब शांति हो चीयर्स मजा लगुला बाहर 20 टका मिलूँ जेते सब अच्छे हम बाहर निजे बन पी कहीं बाहर जा through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଚିକେନଟା ହେଇଥିଲା ତାର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି। ମସଲା ବି ବେଶୀ ଆମର ନାହିଁ, ହାଲକା ମସଲା। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ନେବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କଲେ କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବାଏ ବାଏ।